Malipayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Nagakalipay ko og ako ning ipahibaw tungod kay ang Dios naghatag na sad nato og laing kahigayunan nga human sa milabayng semana. Sa atong pagtuon mahitungod sa mga sambingay, madugangan na usab kini nato. Og ayaw gyud mo paghikalimot. Usa ni kapaagi sa pagtudlo ni Ginoong Hesus nga nagagamit siya og mga sugilanon nga yutan-on. Nagakatabo dinhi sa atong dapit. Sa atong panahon gakatabo sad gihapon. Mahimong dili eksakto ang sitwasyon but similar events happen. These are earthly stories. Apan kini nagahatag og langitnon nga mga pagtulunan. Pwede pod gani gihapon nga ikaw maggamit og sambingay sa imong kaugalingon nga pagpanudlo sa tinguha nga imong makuha ang atensyon sa mga katawhan nga buot nimong pagatudloan. So welcome again sa lain natong pagtuon gikan sa balaang kasulatan. Karon mga kaigsunan, magabasa ako sa Luke chapter 16 verses 19 to 21. Paminawan ninyo pagayo. There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong na atong nabasa. Karon mga kaigsunan, sa pagpadayon nato og tuon sa mga sambingay, buot na ako ipasabot una sa tanan nga kining mao nga grupo sa mga verses. Luke chapter 16, 19 to 31. Then verse 19 to 21 ang atong gibasa. Nagatuo ako nga dili kini sambingay. May pipila o moingon ko may mga taong nagdungog nako nga nag-ingon sambingay kini. Apan mga kaigsuonan sa kahulugan nga atong gihatag nga kini earthly stories unya with heavenly meanings dili musibo kung mao ni atong isgutan. Kana makaingon ako tungod kay ang sugilanon nga niya dinhi bisan nagdala tinuod ni og langitnong mga pagtulunan apan klaro kaayo nga matuod ni nga natabo. Matnguni ang unang mga pulong sa verse 19. Nagaingon, there was a certain rich man. Kung sa Sinibwano, kung sa pulong nga Cebuano, muingon ta, dihay usa ka matuod nga tao. It is for certain. It is sure. It has happened. It was not mere story. Dili lang ni sugilanon, apan gisugilon kani base sa matuod nga natabo. Makaingon ko nini, kay bisan ang mga naa dinhi gipanghinganlan. Tinuod way pangalan ang taong adunahan. Apan mga kaigsuonan, gitawag ang taong kabus si Lazarus. Unya na apil usab dinhi ang pangalan ni Abraham, ang amahan sa pagtuo. Giapil usab dinhi sa tinuod nga pagpanudlo ni Ginoong Kristo si Moises, nga mao ang usa sa mga lideres propeta sa Dios. Mahunungdan nga sa pagtuon nato og mga sambingay, moning usa sa sentro sa atong pagtuon nga kining maong mga verses 19 to 31 sa libro sa Lucas kapitulo 19. Nagatuo ako nga dili ni sambingay apan matuod kini. Sa gihapon iapil nato dinhi sa atong pagtuon kay ni ay nindot kaayo
nga sunod nga mga pagtulunan. Ang taong kabos nanginahanglan og Dios. Sama nga ang taong adunahan nagakinahanglan gihapon og Dios. Bisan nga nabaw-an na nato nga kini dili sambingay apan padayonon nato nigtuon kay labing mahinungdanon ang leksyon nga igadalit niini. Mao ni ang matuod nga matabo mga kaigsuonan ug mga kaigalaan. Namatay ang taong kabos, tanan man gyud ta mamatay. Namatay usab ang taong adunahan, kay bisan og unsa ka kakwartahan, way mahimo ang salapi, way mahimo ang kabtangan, way mahimo ang imong kagahom ug impluwensya aron mapugnan ang kamatayon. Tanang tao mamatay gayon. Sa diha nga namatay ang usa ka matinuohon sa Ginoo, bisan siya kabos, sabton nato nga kining maong sugilanon wala naga-emphasize dinhi, wa nagatudlo nga ang usa ka Kristohanon kinahanglan gyud magpakakabos. Doon na po'y mga adunahang Kristohanon. Ikaw, igsoon sa pagtuo, pwedeng maadunahan. Kay ang plano sa Ginoo dili ni nga spiritual ang ato. Tagaan sa taniya og tsansa nga magkalipay, mag-enjoy sa iyang kabuhatan. Apan dili unta kini mao'y mulupig, mo-overwhelm sa espiritualidad sa atong kinabuhi. Karon sa atong pagpadayon nga ipamatuod nato nga dili kini sambingay, namatay ang kabos nga tao, unya namatay usab ang adunahan ug suma sa duha ka destinasyon sa kalag sa tao mao ilang napaingnan. Ang usa bisan tinuod og kabos apan si Lazarus Dios nun miila sa iyang manunubos nga si Hesus. Ang adunahan bisan sa tanan buhong sa pagkaon sinina mahalon nagapuyo sa dako nga balay naa ang kabtangan naa ang salapi apan tungod nga wa siya pakabanha sa espirituhanong mga butang sa dihang namatay siya didto siya paingon sa Hades. Hades ang tanang kapaingnan apan sa pikas mo ning ginatawag Old Testament paradise. Ang Abraham's bosom mauni ang dapit didto sa Hades nga ang mga kalag sa mga tao nga matinuohon sa Dios tungod kay wa paman gipa ula ni Ginoong Hesus ang iyang dugo sa cross sa Kalbaryo didto usa sila sa Abraham's bosom or Old Testament paradise. Lahi na ron mga kaigsunan. Sukad nga gipaula ni Ginoong Kristo ang iyang hamiling dugo sa krus sa Kalbaryo, kada Kristohanong mamatay, ang iyang lawas magpabilin man, apan ang iyang kalag diha-diha dayon, moadto sa kalangitan, sa presensya sa Dios. Mauna nga matod pa ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verses 6 to 8. Therefore, we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, unwilling rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Mga kaigsunan, kining maong pag-angkon nato nga kung ang kalag musiparar na si ang lawas, absent from the body, muilasab kita nga ang kalag didto na sa presensya sa Ginoo. Absent from the body, present with the Lord. Mahimong lisod tuuhan. Ilabi na sa taong natudluan o nakadungog o mao'y iyang pagtuo sukad pa pagkabata nga kuno ang tao kung mamatay, kung dautan impyerno, kung medyo buutan, medyo dautan didto sa purgatorio, unya kung pananglitan, maampuan, mamisahan, noon sa iyang pagaymuon, mabalhin sa kalangitan. It is not. Apan dinhi nagatuo ta sa Kristohanon, when the soul is absent from the body is dead.
his soul is at the presence of the Lord. Sa pagpadayon, namatay usab ang taong adunahan. Ang iyang kabtangan wa makapugong sa iyang kamatayon. Ang iyang kwarta wa nakapalugway sa iyang kinabuhi. Namatay sa apan tungod kay namatay siya unya sa iyaha nga earthly life. Wa siya pakabanha may tungod sa Dios. Kung may nagwali niya, di niya tuuhan. Kung may nagsulti nga si Jesus, mao'y manunubos, dili gyud siya mutuo. Kung nay nagwali sa iyaha nga nay iga pakatao, bata, unya mao ni ang Mesiyas, mudako nga mao ni ang maghalad sa iyang kinabuhi sa krus, di siya mutuo. Kana nga pagpanudlo ni propeta Isaias naa na daan. Kapin na 700 katuig ang milabay. Apan wala gyud siya mutuo. Sa dihang namatay ang adunahang tao, didto siya sa Hades, didto siya sa bahin nga adunay kalayo, impyerno. Hades sa balaang kasulatan, ang pikas niini Old Testament paradise, Abraham's bosom. Sa laing bahin on the other side, mao ni ang impyerno. Karon tungod kay ang kalag sa tao, buhi man gyud na, di man na mamatay. Mao gani nang gipakamatyan ni Ginoong Hesus, mao ang atong kalag, dili ning atong lawas. Conscious ang maong kalag, nagantos, misinggit, miingon kay Abraham, amahang Abraham. Sugua si Lazarus nga mag-anhi dinhi. Unya iyang igabutang ang iyang tudlo sa tubig, unya ituslog sa akong dila. Mga kaigsunan, kini nga mga sugilanon, nagahisgot na kini may tungod sa mga heavenly things, mga langit nun na kini. Usan na pud ni karason nga ang Luke 16:19-31, dili sambingay, matuod gyud ni nga sugilanon. Apan niingon dinhi si Abraham, di pwede. Ang nia dinhi di makabalhin diha. Ang naa diha sa imong lugar di pud makabalhin dinhi. Kay sa tunga nato adunay dakong bungaw. Apan nangatarungan ang adunahan tao. Naa pa siya 5 ka igsuon. Di siya gustong mahiadto didto sa impyerno, lugar sa pagsakit. Mga kaigsuonan, dili tiaw-tiaw ang impyerno. Ingon ang tao nga tua didto, I am tormented. In this place of torment, mo na ang iyang pulong. Busa tinuod gyud na. Di natamo ingon may tag na matay nga mo balik mo sulti nato. Mauna ni ang nagsulti tua sa impyerno. Gipaagi ni sa pagtudlo ni Ginoong Kristo. Nag-ingon siya, I don't like my brothers to come in this place of torment. Muna ngayon siya, kung pwede, sila usab masultian. Apan ingon pa si Abraham, they have Moses and the prophets. Naa si Moises, nagawali. Na ang mga propeta, nagatudlo. Na mga pastor, doon ay mga Kristohanon nga nagasangyaw. Doon ay mga Kristohanon naga-Bible studies. Karong panahon na doon ay mga radio program, daghang libreng basahon. Kutob mo dumili ni ana. Mahiagom sa kapungot sa Dios. Ani abot sa kamatayon ang kalag didto igatambog sa impyerno. Muna mga kaigsunan, do not take this as a parable. Luke 16:19-31 is a true story. It begins with the word, there was a certain rich man. Matuod ni, ug mausad na ang matabo nimo kung padayon nimo higala nga dumilian ang mensahe. Hinulsuli imong sala, dawata si Ginoong Kristo, mabatunan nimo ang iyang gitanyag nga kaluwasan. Dili lalim ang didto sa impyerno. Sunugon ang imong kalag dito ug sakiton ikaw hangtod sa way katapusan. Apan sa langit, lunlun nga kalipay. Wa nay pag-antos, wa nay sakit, kay didto kalipay himaya sa Ginoo.
Asa ikaw? Kung mupadayon ka sa pagpakasala, kung padayon ka nga modumili kay Ginoong Kristo, ang imong ginapili impyerno. Gimahal ikaw sa Dios higala. Iyang gihatag iyang bugtong nga anak, kung imong hinulsulan ang imong mga sala, tuuhan, dawaton si Ginoong Kristo nga imong Dios ug manunubos, mabatunan sab nimo ang kinabuhing dayon. Ako manginaot nga di na nimo ni palabyon nga panahon. Sa daghang mga pagsulti sa imo ikaw midumili karon higala. Hinulsuli mo mga sala, sangpit sa Ginoo. Maangkon nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa mga kaigsuonan sa pagtuo, again, Luke 16:19-31 is not a parable. It is true, and it gives us lesson that a man should repent of his sins and accept the Lord Jesus Christ. Kinsa na ang imong nasuginlan niining matahom nga mensahe? Igsuon, try to be a missionary. Di na kinahanglan mo adto pataglaing lugar. Sa atong silingan, atong kaila, nahimo ana sa atong panimalay makatunol ra tas mensahe, mga balasahon. Makasulti ra ta sa mensahe. Makaimbita ra ta alang sa atong panimbahon. Ug niana maabli ang pultahan sa pagtuo kaysa dihang mabatian nila iampo nato nga ang paglihok sa balaang espiritu. Mao ang mohatag kanilang konbiksyon paingon sa paghinulsol sa kasalanan ug pagdawat kay Ginoong Kristo. Let us be responsible Christians, my brothers and sisters. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.